फाशाला भारतनि आयरनमेन सरदार वल्लभभाई पटेलनि 150 बिसि आसमा साल पालायखा आबनो कितिं आगरतलाव कायसा थरिमानि पान्दा संखाजाखा आसानि पान्दो फाइ मानजाखा केन्द्र मन्त्री प्रतिमा बमिक हास्तिनि कचाम प्रभारी सुनील देवदर आसानि पान्दो थरिनाय रकनो खाका हामते हामजामया फरका आसानि पान्दो ककनारंगा थांगै देवदर शाखा सरदार वल्लभभाई पटेलनि बागैनो त्रिपुरा हास्ते भारत बाय मर्जर अंखा त्रिपुरा जदि पाकिस्तान बाय मर्जर अंखे बांग्लादेशनि हिन्दुते त्रिपुरा साचाकमा रक बोथारजाकमा हाइकेनो त्रिपुरानि डुकुरगो बोथारजाखामो आजरब महारानी कांचन प्रभा देवीनि कबुकमंग बायनो सरदार वल्लभभाई पटेल फ्लाइटनि बिसिंते शेंक्राक रकनो त्रिपुरा व रहरि सामुंग सित्रा तानाय रकनो बांग्लादेश सहरका सरदार वल्लभभाई पटेलनि याकुमु रकनो पगोई थांके अंगलाक हने शाखा देवदर। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो थे, उन्होंने सबसे बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया। उन्होंने इस देश के 525 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया और त्रिपुरा के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनंत उपकार इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, तब मुसलमान रजाकार घुस गए त्रिपुरा के अंदर और क्लेम करने लगे कि त्रिपुरा ये मुस्लिम बहुल है और वो जाना चाहिए पाकिस्तान में। तब यहाँ की जो महारानी थी कांचन प्रभा देवी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया और उनको बताया कि त्रिपुरा हिंदू बहुल है और वो भारत में रहना चाहिए, आप रजाकारों से इसको मुक्त कराइए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हवाई रास्ते से यहाँ पर विमानों के माध्यम से सेना उतारी और रजाकारों को खदेड़ा और त्रिपुरा को बचाया। त्रिपुरा भारत का विलीनीकरण हो गया। इसका एक बहुत बड़ा काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नहीं तो आज जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अगर गलती से त्रिपुरा वहाँ चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहाँ मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता, तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुँचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महान काम करने वाले लोह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू। आसाले केन्द्रीय प्रतिमंत्री प्रतिमा बमिक शाखा आयरनमेन सरदार वल्लभभाई पटेलनि बागैनो त्रिपुरा तिनिनि साल भारत बाय मार्जार अंजाक आसाल थैनाय रक बाय कक सालायगाबो। যেমন বলেছেন ভাই সাহেব যে আজকে লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 জন্মজয়ন্তী, এই পুণ্যতিথিতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। যারা রক্ত দিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, যারা নিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। আপনারা সাংবাদিক যারা বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। যেটা বলেছেন আজকে আমরা যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত, এটা লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই আমরা আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। কারণ তৎকালীন সময়ে মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের, কিন্তু ওনার ভিজন ছিল যে যখন দেশে আমরা যাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকি। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একটা কমিটি বানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে। এর মধ্যে যতজনের কমিটি ছিল সবাই একজনকে বাদ দিয়ে সবাই বলেছিল যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী, ঢাকা আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যাতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি হয়। কিন্তু মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর যে একাগ্রতার কারণে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কারণে, কারণ উনি চিঠি লিখেছেন জওহরলাল নেহরুকে, কোনো উত্তর দেয়নি। 3 মাস পরে যখন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লিতে গেছেন, সেই সময় জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কোনো পাত্তাই দেননি যে ত্রিপুরার মতো একটা স্টেট ভারতভুক্তি হবে, তার জন্য ওনার কোনো এমন কোনো হেলদুল ছিল না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওনার সঙ্গে কথা বলে
এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটা বিশেষ महत्वपूर्ण জায়গা রয়েছে। সেই জন্যে আজকে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য ভারতবর্ষের 500-র উপরে যে ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমরাও আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য। না হলে আজকের দিনে যে বাংলাদেশ 71-এর যে বাংলাদেশ যেটা হচ্ছে, যে গণহত্যা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, খ্রিস্টান হোক, যে একটা গণহত্যা চালু হয়েছে বাংলাদেশে গত এক বছর ধরেও আমরা আরেকটা দেখছি, সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদেরও হতো। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরার মধ্যে ভারতবর্ষ আশালি পাণ্ডব কুবনি বিজেপি নি আদনব ফাই মানজাখা। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।